माने केमिति अछ आशा करुच्ची बहुत ही भलरे थिबो आउ प्रैक्टिस भी जोरसोर रे करथुबो। तो आज साहित्यर केतरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा पिला माने वीडियो को जल्दी लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, किछि भी लाइक आसुनी पिला माने आउ लेट करबानी। चलो वीडियो टी को स्टार्ट करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन कहला देखो पिला माने, वंदे उत्कल जननी कवितार रचयिता किए? रवींद्रनाथ टैगोर ना लक्ष्मीकांत महापात्र ना वीरकिशोर ना मधुसूदन राव। तो आमर वंदे उत्कल जननी होची आम ओडिशार जातीय गान, जहाकू कि रचना करथिले आमर लक्ष्मीकांत महापात्र। ऑप्शन ख हो सठिक उत्तर। अच्छा, रवींद्रनाथ टैगोर किए? विश्वकवि तांको उपाधि मिली। आमर जातीय संगीत जनगण मन तार रचयिता होचंती रवींद्रनाथ टैगोर हला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला माने कौन कहला, एमानंक मध्यरु स्वाधीनता संग्रामी किए? पुरुषोत्तम देव ना धर्मपद ना धरणीधर ना विशु महारणा। तो कोटा हो पिला माने धरणीधर। ऑप्शन गटा हो आमर सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख, निम्न शब्द जोड़ा मध्यरु केउटी भूल? माने ये जोड़ा मानक मध्यरु केउ जोड़ाटा भूल? धनी निर्धनी, भय अभय, दिवस रजनी, संपत्ति आउ विपत्ति देछि। तो कोटा भूल हम कहल पिला माने आमर धनी निर्धनटा भूल हम, कारण धनी हम निर्धन, ये जो न रे दीर्घईकार दिखाई एटा लागबनी हला। तो यही जोड़ाटा भूल अच्छी आमर एटा टिक मारदेबा हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला, सारस पक्षीर कथा को किए समर्थन कला? मयूर ना ठेकुआ ना काक ना हरिण? किए कला? ऑप्शन ख ठेकुआ सारस पक्षीर कथा को समर्थन करथिला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला देख, निम्न केउ जोड़ी ठीक अच्छी? को जोड़ीटा ठीक अच्छी कहला? कईछ उषाकोठी, पक्षी शिमिलीपाल, बाघ टिकरपड़ा आ हाथी चंदका। तो कोटा ठीक अच्छी पिला माने कहल? कोटा ठीक अच्छी? हाथी चंदका माने हाथी अभयारण्यटा आमर कोठी अच्छी? चंदकार अच्छी। आउ ये तीनटा जाक भूल हला। ऑप्शन घ हो आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कहला, प्रतिवर्ष अक्टोबर 2 तारिख रे केउ महापुरुषंक जन्मदिन पालन करा जाए? अक्टोबर 2 तारिख रे जवाहरलाल नेहरू ना लाल बहादुर शास्त्री ना सुभाष चंद्र बोस ना विवेकानंद। पिला माने अक्टोबर 2 तारिख रे आमे जानिचे जे महात्मा गांधी का जन्मदिन पालन करा जाए, किंतु एठी ऑप्शन रे महात्मा गांधी अच्छी कि नाई? महात्मा गांधी का व्यतीत आउ कहार? लाल बहादुर शास्त्री, ताहंकर जन्मदिन भी अक्टोबर 2 तारिख रे पालन करा जाए। जेहेतु एठी गांधीजी ना नाही, लाल बहादुर शास्त्री ना अच्छी, तो आमे सेटारे टिक मारदेबा। जदि एठी लाल बहादुर शास्त्री आ महात्मा गांधी दीटा जाक था ताहले दीटा जाक ठीक उत्तर होता, किंतु एठी जनकर ना अच्छी। एटा मन रख पिला माने अक्टोबर 2 रे कहार कहार? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जन्मदिन पालन करा जाए हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एमानंक मध्यरु केउ ऋतुटी मिता को भल लागे? वर्षा ऋतु ना शीत ऋतु ना ग्रीष्म ऋतु ना बसंत ऋतु? तो मिता को केउ ऋतु भल लागे पिला माने? ऑप्शन क वर्षा ऋतु, हाँ कि नहीं? आ मिट्टू को केउ ऋतु भल लागे? मिट्टू को शीत ऋतु, आ माधवी को ग्रीष्म ऋतु हला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने, बाबू मते पैसा टीए दियंतु। एठारे बाबू काहाकू बुझौची? रवींद्र बाबू ना धनी युवक ना विद्यासागर ना वीरकिशोर? तो एठारे बाबू काहाकू बुझौची? ऑप्शन ग विद्यासागर, हाँ कि नहीं? तो आमर ऑप्शन ग हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला, भक्ति अंतरे किए परमेश्वर को डाकुथिला? किए डाकुथिला पिला माने? भंवर ना टिकी फूल ना महुमाछी ना पवन? किए डाकुथिला? टिकी फूल ना। ऑप्शन ख हो आमर सठिक उत्तर हला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला, महत कार्य जीवन देवा केते जनक भाग्य घटे? एही उद्धृतांशटी तुम साहित्य बहिर केउ प्रसंगरू आसीची? साहाज्यर सुफल, अनेक फूलर मालटीए, सान सीना दानता महान ना सबु सुंदर? तो कोटा एटा आसी? ऑप्शन ग सान सीना दानता र महान एटा रु आसीची, हाँ ना नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
ଆମ ଦେଶର ବୀରଭୂମି କିଏ? ଉତ୍କଳ ନା ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର ନା ଦିଲ୍ଲୀ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଆମ ଦେଶର ବୀରଭୂମି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର ପଦ୍ୟରୁ କେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ବୀରତ୍ୱ ନା ପରୋପକାର ନା ଦୟା ନା ଜାତୀୟତା ବୋଧ? ତ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଘ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କବିତା ଶକତି ତା ଠାରୁ ବଳି। ଏଠାରେ ତା ଠାରୁ କାହାକୁ ସୂଚାଇଛି? କାହାକୁ ଦେଖିବା? ଗୋରା ସରକାର ନା ବାନର ସେନା ନା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ନା ଚାବୁକ ପ୍ରହାର? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିକୁ ଆମର ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, କିଏ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ? ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ସୁଗନ୍ଧା ନା ତୁଳସୀ? କିଏ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ? ଅପସନ୍ ଘ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବସିବ? ଶୂନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନା ଶୂନ୍ୟ ମେଘ ନା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ନା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ, ମାନେ ଆକାଶରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିର୍ମାଣରୁ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ନାନରୁ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନାନିତ, ସିନାନ, ସ୍ନାପ୍ତ ନା ସାନିତ? ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଗ ସ୍ନାପ୍ତ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହିତ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଘ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ରାତିର ଅର୍ଥ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝାଉଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ଦିବା ନା ରଜନୀ ନା ପ୍ରଭାତ? ତ କେଉଁଟାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଅପସନ୍ ଗ ରଜନୀ ମାନେ ହେଉଛି ରାତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନ ଅର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ନା ପିଇବାକୁ ଦେବା? ପାନେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, କରିମ୍ କାହାର ବାପା? ସୋମାର ନା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନା କାଳିଆ ନା ହାସିନା? କାହାର? ହାସିନାର ବାପା। କରିମ୍ କାହା ବାପା? ହାସିନାର ବାପା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ, ଏକଥା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଶିଖୁ? ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ ନା କହିବା ଆଗରୁ କରିବା ନା ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ନା ବିପ୍ଳବୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ? କେଉଁ ପାଠରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କେଉଁ ପାଠରୁ ଆସିଛି? ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳଟିଏ, ଏଇଟା ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସ୍ୱାଭାବିକ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କେମିତି ହେବ? ଦନ୍ତ ସ ହେବ, ବ ଫଳା ଆକାର ହେବ, ଭରେ ଆକାର, ବରେ ହର୍ଷିକାର ଆଉ କ। ଏଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଖରେ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଖଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ନା ଭୁଲିଗଲଣି? ମୁଁ ସର୍ଟସରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିଦିଅ। ତ ପ୍ରଭାତର ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ନା ପ୍ରଦୋଷ ନା ସଞ୍ଜ? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଦୋଷ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଜନନୀ ସହିତ କୋଳର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେହିପରି ଶଶୀର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଜନନୀ କୋଳ, ଜନନୀ ମାନେ ମା, ମାର କୋଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେପରି ଶଶୀ କହିଲା, ଶଶୀର କାହା ସହିତ ଅଛି? ଶଶୀ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଆମର ହେଲା। ତ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଖରା ନା ଗାନ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା? ତ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଆମର ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶଶୀ ମାନେ ଜହ୍ନ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଜହ୍ନର କିରଣ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ମୋ ମାର ଦୁଃଖ ଡେସ୍, ନିମ୍ନ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁଟି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ ହେବ। ମୋ ମା'ର ଦୁଃଖ ଭାରି ବହୁତ, ଅତି କଷ୍ଟ, କହିଲେ ନ ସରେ, କହିବି କେମିତି। ତ କେମିତି କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ? ମୋ ମା'ର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଇଟା ଯଦି ଲଗେଇବା ଆମର ଭଲ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କେତେଟା 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ହାଇପି ଦେଇଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ବି ଲାଇକ୍ ଆସୁନି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିନାୟକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।